बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एस एम सादिक और आप देख रहे हैं एस एम सादिक ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन और ख़ूबसूरत ब्लॉग है। आज से 4 साल कबल जब हम मदीने गए, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी। तो यकीन करें, वो कई दफ़ा वो मंज़र मेरे ख्वाब में आ जाते हैं और जिस तरह से हमने वो 15 दिन उधर गुजारे, तो आज भी वो मेरे ज़हन में नक्श हैं। वैसे आज से कोई 20 साल 21 साल पहले भी मैं गया था, जहाँ बैठकर मैंने वो मशहूर नातें लिखी कि आका मेरी अखियां मदीने विच रह गईयां, हंजुआं नाल गुसल दियां सरकार दे वेड़े नूं, और वगैरह वगैरह नातों का जिक्र करूंगा तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी अखियां नूं तैबा दे नज़ारे याद आउंदे ने, जो दिन आका दे कदमां विच गुजारे याद आउंदे ने। तो नाज़रीन, जब मैं सरकार के दर पे पहुंचा तो गर्मी का मौसम था और सारी रात 8 बजे की फ्लाइट थी। आपको पता है 3 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो बहरहाल रास्ते में दरूदो पाक की महफिल जहाज़ में ही शुरू हो गई। लोगों ने नातें और कलाम पढ़ने शुरू कर दिए और बड़ा पुरनूर मंजर था वो सफ़र का भी। तो जब मैं वहाँ पे सऊदी अरब में उतरा तो मैंने अपने जूते उतार दिए, तो मैं नंगे पाँव ही गया सरकार के रोज़े पे भी और खाना काबा में भी। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैं 20-21 साल बाद गया था, तो काफ़ी वो चीज़ें चेंज हो चुकी थी। थोड़ा वो होटल जो थे पुराने, वो बिल्कुल उन्होंने गिरा दिए थे। और जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे मैं एक शख्स को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी कमर की तकलीफ़ है, मैं 4 सेकंड से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता। तो उस शख्स ने हमें होटल में खाना ला के देना और व्हील चेयर में उसने मुझे उम्रा कराया, व्हील चेयर पे। तो उसका मैं, जब तक मेरे सांस चल रहे हैं तो मैं उसका मशकूर हूँ। जहांगीर नाम था उसका। तो नाज़रीन, जब मैं वहाँ खाने काबा पहुँचे तो वहाँ पर गर्मी की शिद्दत से बुरा हाल था और एक मेरा बेटा था छोटा, एहसन जिसका नाम है। तो वो जो है वो भी नींद से घबराया हुआ था और नींद बहुत आई हुई थी। मेरी कोशिश थी अल्लाह करे कि मैं खाने काबे के चक्कर काट लूं। जिंदगी मौत का बंदे का पता नहीं दोबारा मैंने आना है इधर के नहीं आना, मेरी किस्मत में है कि नहीं है। तो नाज़रीन, जब मैं खाने काबे के करीब होके चक्कर काटने की कोशिश की तो मैं दूसरे चक्कर में ही गिर पड़ा। कोशिश मैंने बहुत की, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह से फ्रैक्चर है। तो 4 सेकंड से ज्यादा मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, तो चक्कर मैं क्या काटूंगा। बहरहाल फिर वहां पे मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा जी मैं आपको उम्रा करवा देता हूं। वहां पे फिर एक और बंदा मुझे मिला, उसने कहा, पाकिस्तान का था, उसने पहचान लिया मुझे। तो पहले तो वो मेरे साथ बातें करता रहा। तो फिर उसने, वहां पे भी आजकल ये रिवाज हो गया है कि बहुत लोग मांगने वाले चले जाते हैं हज के दिनों में, उम्रे के दिनों में। तो वो फिर कहते हैं जी मेरे पैसे गिर पड़े थे। वो पहले तो मेरे साथ साथ रहा, फिर उसने मुझे कुछ 500 रियाल मुझे दे दे, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। बहरहाल जो मेरा हस्बे तफीक था उसको मैंने कुछ दिया, वो मैं बताना नहीं चाहता। तो वो चला गया। उसके बाद मुझे एक शख्स और मिला पाकिस्तान का, वो रहीम यार खान का रहने वाला था। उसने कहा सादिक साहब, एक 3री मंजिल के ऊपर या 4थी मंजिल के ऊपर एक स्कूटर चलते हैं, गाड़ी चलती है इलेक्ट्रॉनिक, तो आप उस पे बैठ जाएं। जब मैं ऊपर गया तो उसने हमसे तकरीबन काफी पैसे लिए, कोई अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 3 गुना ज्यादा उसने पैसे लिए हमसे। कोई तकरीबन 250-300 रियाल उसने ले लिया। तो हमें एक ना वो स्कूटर दे दिया। तो उसके ऊपर जब वो चक्कर काटे हमने,
اب خانہ کعبہ نیچے ہیں، ہم اوپر چکر کاٹ رہے ہیں. تو ناظرین وہ ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ 22 سال بعد 21 سال بعد میں اگر آیا بھی ہوں تو مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں عمرہ کر سکوں اپنے پاؤں پہ. تو وہ بہت دل میں رنج بھی ہوا. خوشی اس بات کی تھی چلو کہ اس در تک تو میں پہنچا ہوں نا. تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جب میں خانہ کعبہ سے ہم پیر میرے زخمی ہو گئے بہت زیادہ. ایسے ایک دفعہ جب ہم خانہ کعبے سے باہر نکلے تو میرا بیٹا کو نے بھی جوتے اتارے ہوئے تھے تو وہ تو بالکل نہ اس کی ٹانگیں جلنی شروع ہو گئیں تو وہ دوڑ کے ایک جوتوں والی دکان پہ چلا گیا. تو میں ظاہر ہے جب بندے کی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس میں برداشت بھی اللہ کی ذات دیتی ہے. تو میرے پیروں سے خون چل رہا تھا اور بالکل میرے پیروں کی جو جلد تھی نا اتر چکی تھی. تو اس کے بعد جب ہم مدینہ میں آئے تو وہاں پہ تو کوئی منظر ہی اور تھا. تو وہاں پہ جب میں مسجد نبوی کے اندر گیا تو وہاں پہ کوئی عورتیں تھیں، کوئی 25-30، رمضان کا مہینہ تھا. تو مجھے ایک شخصیت یاد آ رہی یہاں پہ، محبوب حمدانی صاحب، انہوں نے ہمیں ویزے لگوا کے دیے. تو سب سے پہلی دفعہ جب میں گیا تو اس وقت میں نے ان کو اپنے والد کی جگہ پہ عمرہ کروایا. ان کی ویف تھی ساتھ، اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. حفیظ طائب تھے میرے ساتھ، وہ بھی اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور ایک اور تھے اقبال باہو صاحب، اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. تو ناظرین سب نے چلے جانا ہے. اب میری خواہش ہے کہ میں جیتے جی پتہ نہیں پھر یہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے پھر بلائے، میرا آقا میری عرضی منظور کرے اور میں پھر ان کے در پہ چلا جاؤں. بہرحال جب میں مسجد نبوی کے اندر گیا تو عورتیں تھیں، کافی عورتوں نے مجھے گھیر لیا کہ آپ وہ ہیں جو نعتیں لکھتے ہیں، ہم آپ کی نعتیں سنتے ہیں، ہم پاکستان میں جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں. تو کافی مطلب ہے نا اس دفعہ کیونکہ جب میں 21-22 سال پہلے گیا تھا تو اس وقت میں نعتیں نہیں لکھتا تھا تو اتنی شہرت نہیں تھی میری. تو اس دفعہ سرکار کی نعتوں کے صدقے مطلب بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے بڑی عزت افزائی کی اور بڑا ہی اچھا وقت گزرا. اس کے بعد جب زیارتوں کا ٹائم آیا تو جب زیارتیں کرنے کے لیے ہم گئے مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد تھی. اور کافی جگہ جو مجھے بھول گئی ہیں ان کا نام. جو ایک عورت تھی اس کا نام مجھے اس ٹائم یاد نہیں، انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی پانی کے لیے، شاید پتہ نہیں نام کیا، میں غلط نہ نام لے لوں. جناب سلمان فارسی کا باغ بھی دیکھا، یہاں کربلا کے بعد اپنا زین العابدین آ کر بیٹھے وہ بھی جگہ دیکھی، باغ فدق بھی دیکھا. ابھی جو ہم پیچھے ویڈیو بنا رہے تھے یہ باغ فدق تھا، اور ابھی اس وقت ہمارے سامنے جو کنواں ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کنواں ہے جس سے آپ اپنے باغ کو پانی دیا. اور اس سے آگے وہ جو آثار نظر آ رہے ہیں ہمیں کچھ تعمیر کے پرانے، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کربلا معلیٰ سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو چونکہ کربلا معلیٰ میں آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ شہادتوں کا منظر دیکھا تھا تو آپ ہر وقت روتے رہتے تھے اور چہرہ اقدس پہ نقاب رکھتے تھے، اور اس جگہ پر آپ کا قیام رہتا ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے.
नाजरीन, जो बड़ी मशहूर एक जगह है वादी जिन, जहाँ पे गाड़ी जो है ना वो बगैर ड्राइवर के चलती है, तो वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो गाड़ी जो है ना खुद ब खुद चल रही है। नाज़रीन, मैं हूं एसएम सादक और इस वक्त मदीने में जिसे लोग वादी जिन कहते हैं कि बग़ैर पावर के गाड़ी चलती है, तो ये गाड़ी खुद चल रही है। ये सिर्फ स्टीयरिंग पे हाथ रखा हुआ है, ये वापसी खुद जा रही है, न्यूट्रल है ये। तो हम सुनते थे लेकिन आज देख भी लिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे बाजों की नेतों ने तब ने गुनामा दे, हशर दे दिन मैनू देना पनामा या रसूल अल्लाह। जख्म गैरानू अपने क्यों सुनावा या रसूल अल्लाह। जख्म गैरानू अपने क्यों सुनावा या रसूल अल्लाह। हिसाब आगे मैं काबिल नहीं कि मैं नजरां उठावा मैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हिसाब आगे मैं काबिल नहीं कि मैं नजरां उठावा मैं, शर्म नाल चुकिया हो याने नगावा या रसूल अल्लाह। तो सब जगह देखी तो बड़ा ही लुत्फ आया। अल्लाह ने बहुत ही शानदार तरीके से, तो सेहत मेरी ख़राब हो गई उधर, और फिर मुझे इसी जहांगीर जो लड़का था इसने कहा कि सादक साहब वहाँ पे ना आप गेट, मुझे भूल गया शायद 5 नंबर था, तो हम थे 15 नंबर गेट के सामने हमारा होटल था। तो ये होटल की तस्वीरें भी चल रही हैं, आप देख रहे हैं साथ साथ। दुखां दी धुप ने आका साड़ छड़े आए तेरे सादक नू, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दुखां दी धुप ने आका साड़ छड़े आए तेरे सादक नू, करो करमा दिया ए देते छामा या रसूल अल्लाह। तो हम उधर गए तो उधर एक शख्स ने, वो था यमन का डॉक्टर था, तो उससे तारफ हो गया। तो उसने बड़ी ऑनर की, बड़ी इज्जत दी मुझे, स्पेशल पट्टी वगैरह की। मैंने एक ट्यूब उधर से ख़रीदी, वो तकरीबन कोई 132 रियाल की थी। तो पाकिस्तान के हिसाब से तो वो बहुत महंगी बनती थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे ज़ख्म, जब मैंने अपने घर में वो तस्वीरें भेजी पीछे अपने रिश्तेदारों को, तो वो सारे मेरी बेटियां परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, ये तो आपके पाँव का बहुत बुरा हाल हो गया। तो यकीन करें कि 2 दिन में ऐसा मेरे रब का मौजज़ा हुआ, मेरी सरकार का, कि 2 दिन में मेरे पैर ऐसे हो गए जैसे यहाँ पे कोई जख्म नहीं था। जैसे आप ये पिक देख रहे हैं मेरे पाँव की, तो फिर वहाँ पे एक अरबी मिला मुझे, जिसकी हम गाड़ी में, क्योंकि व्हील चेयर एक हमें मिल गई, वो साथ ही मैंने गाड़ी में पीछे रखी होती थी, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था। तो जहाँ पे हमने खाना खाने जाना होटल में, तो व्हील चेयर हमने टैक्सी में रखी होती थी, तो व्हील चेयर पे थोड़ा घूम भी लेना। तो सरकार के रोज़े पे भी जाना तो व्हील चेयर पे चले जाना, और बच्चों ने ले जाना, मेरे बेटे ने, एहसन ने। तो नाज़रीन, इस तरह से वो दिन बहुत याद आते हैं। तो आखिर पे मेरी ये गुजारिश है कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, जो लोग वहाँ पर नहीं गए
میرا رب ان کو بلائے، سرکار ان کو بھی حاضری کا موقع دیں، ان کی قسمت بھی جاگے، وہ لوگ بھی ضرور وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں جب میں پہلے ہی قدم رکھا تو ایک نعت میں نے لکھی کہ میں آقا دے روزے دا منظر کی دساں، میں دنیا تے جنتاں دے ویکھے نظارے، دن رات دیندے فرشتے سلامی تے کردے غلامی نے عرشاں دے تارے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھوں گا۔ تو یہ پوری جو میں نے آپ کو سیر کروائی ہے، یہ مدینہ شریف کی اور کعبے کی، اللہ آپ سب کو وہاں پہ لے کے جائے، جو بھی دل میں حب رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی SM صادق کو دیں اجازت۔ اگر میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو آپ کی آنکھ کبھی دکھ کا آنسو نہ دیکھے۔ اللہ یا حبیب اللہ